Wala may slot, guys. Let daw, par. Lang sa amin, party ni Poch. Dalawang FS yung slot na to eh. Pero di po online yung parehas eh. Hindi, pwede naman ako mag-adjust. Ako aalis. Yung mix. Oo. Poch. Si may gamit si Poch? Si Poch? Si Poch yan. Ikaw Poch. Sben, yung Sben. City, ano naman to eh. CW. Hindi, MS. Speed. Wala. Ito yung party dito. Wala. Wad, diyan na ba? Gawa na party, par. Wait lang. Pag andyan na yung dalawa, alis ako. Sige. Wait lang, par. Overflowing tayo FS ngayon. Hindi, ano lang naman to, papayamimar lang naman. Sa PY to. Inawa Japan. Like is you. Patunay na lahat ng malakas na mula sa pagiging mahina. Madadama mo't makikita, kanya-kanya lang yan ang ira. Dadating ang pagkakataon na maaari ka din maging bida. Kahit ilang beses kang dumapa, huwag kang mag-aalala. Lagi mong tatandaan na walang makupulot na aral kung hindi ka mangangapa. Talasan mo ang mata, huwag kang magpapadala sa sinasabi ng iba. Kunin mo ang nararapat sa'yo, lalo kung dyan ka magiging SU wala na ito, boy. sasalubungin ng malaking Wait lang. bawat wasiwas ay awit na paparating na hamon. Pagiging mahina ay sala mauunawaan paglaon. Kaya dapat mas malakas ng marami ulit kesa kahapon. Buhay hindi para sa mahina ang loob. Kahit di ka magdasalin magtutupong lumuhod. Dadapala kung puro hangin laman ng katawan. Lalo na kung madiskarte ang iyong kalaban. Kahit anong lakas Ayun o. Ano mo? Ayun o. Ano? Sino wala sa party dyan? Kompleto naman pala kami dyan. Lalaro ba Kasali sa ako, board? O data? dyan ata. Ayun o. Ayun o. Online o. Best friend. Pasali nga ako best friend. Yung problema ko is... Ay, gago. Kompleto pala kayo dito, par. Yun yung sweetie, oh. Si Sean, wala. Epes na lang kulang dito. Si Ray, wala. Andiyan si Ray, oh. Si Alex na. Jabol, may slot kayo? Tak na kompleto yung mga Ay, yung Carmine ba na ano? Budas ah. Hindi yata. Lalaro ba yung Jabol? Hindi ka. Hindi ko naman alam. Hindi si Pat natin na doon. Nagbukas ako. Makiki-easy lang. May easy ba yan? Saan? Ilan yan si Jay? Bukas eh. Dapat ako mag... Pag ikaw nagbubukas, di ko alam ang nangyayari. Meron yan, meron. Hindi dado ko. Alam ko. Mahala. Ay, nagamit ko nga. Would you please? Nakatama lang. Wala. Wala pala Poch eh. Alam ko meron yan. Damot na. Damot, no? Akin na scroll. Damot mo eh. Yung bagong buhay niya. Ano ka na po? Takin. Saan galing to? Pwede pala ako Galing yung... Tangina, galing yung...
Yamite sa S. Hindi pala. Akala ko dun sa S. Kalaban siya niya. Kalaban siya niya. Madami. 33. Nalaro ba si ano? Nalaro ba si Sashan? Wala ba si Sashan? Sasaga. Huwag ka na magbalak pa na humarang. Dahil ako ay pumapalag kahit namamaw ang aking kalaban. Di na masisindak, wala nang atrasan. Kahit kanino sakaling ako napalaban. Kung hindi napag-RDP kahapon. Dahil sa dulo ay babalik doble yung mga pinupunla. Sino? Wala naman nagsimula na naging magaling agad. Basta Correct ko lang. lagi at wag ang pagiging saking sagad. Ito ang laro na hindi mo po pwede na basta madaya. Laro na alam mong ibabalik ka sa iyong pagkabata. Mahiwaga ang bawat kumpas sa mga naririnig mo na mga tunog ka eskwela man. Kailangan na Bilan nila ng Si Ate Reyna lalaro? Si Ate Reyna, andyan ba? Ito si Ate Reyna. Sa Discord. Wala si Ate Reyna. Hindi ito nagdalawa. Wala pa. Galing. 15 naman. Kiaiban. Ha? Kiaiban. Tara, apak tayo pa. Apak tayo. Apak na. Ang dami na sa loob ah. OIP. Apak. Wait lang. Ayos muna autopats. Check nyo record nyo muna par. Autopats nyo. Marami tayong kalaban. Ayoko na maingay muna kaibigan. Kaya mo na maingay. In 3, 2, 1, tara pasok. Walang makulit muna par. Sige. Okay, pasok. Rarecho. Marami kalaban. Marami. Wanap. Okay na rin. Saan tayo na Remnants Family? Akin ko. Naman. Ang ina novice pala. Wala. Oo. Tangin lang. Sige, okay lang. Bili ticket is, ano muna, bili muna ticket pa. Bili ticket. Save muna boy ah. Pasok kayo mid par, pasok mid. Pasok kayo mid, pasok. Saan? Go. Lacking pa sa labas. Pasok mo ni mid. Si J-Ball pasali. Wado ito, Wado. Bahan. Par. Saka. Boy. Hindi, compass lang. Watch, pasok mid. Mid muna lahat. Dito lang. Dito lang muna par. May scout naman tayo. Huwag muna kayong makulit. Kasi nawalang PT oh. 3 FS dito. Ito lang. Yamite nakaapak na ng right Yamite. Sige. Right. Gamit eh. Sige, conversion dito. Pumasok ng right Yamite. 3, 2, 1, tara pa right. Dito lang muna, delay konti. Dito lang. Compress. 3, 2, 1, tara push. Ito na, ready. 1, up. 2, up. Okay, diretso. Gago. Nice. Ano, tara, balik na. Pedes. Popsi yan. Take it. Compress lang.
Yeah, dito lang. May scout tayo, par. Compass nandito. Compass nandito, par. Pinapatay pa sila sa labas. Ang pinandami kalaban. Ito na, ready, one up. Balik. Dalawa. Dito lang, dito lang, par. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang, dito lang, dito lang. Saan kayo, pre? Galaw-galaw kayo, par. Saan kayo? Saan kayo? Sa right. Sa right. Nakaapak o Yamite sa right. Pumasok ng right. Dito lang, dito lang. Huwag muna kayo pakita dyan. Compass lang. 3, 2, 1, tara push. Ready, 1, up. Dito muli yan, par. 2, up. Kilban. Deputa ako. Pasali nga ako niyan yung medic boy. Tao, party nga tayo niyan, tao. Sali ako dyan. Sige, boss. Tao, Dito. sali mo ako dito. Lagi kailangan ako, kila Poch. Hindi. Sa akin ka. Hindi, dun ka. Dun yung medic. Yamite nakaapak ng mid. Pumasok ng mid Yamite. Alisin mo yung medic. Umalis ako dun sa party. Sige. OIP, pumasok na rin ng mid. Mid, compress muna lahat. Compress muna in 3. Compress na boy. 3, 2, 1, tara pa mid. Lumabas OIP. Asan si, ano? Yamite mid. Compress lang, pedis lang muna. 3, 2, 1, tara push. Sige, pumasok OIP. Push na. Gago, naglalag ako. Push nyo mid. Push nyo na mid, par. Push nyo na. Sorry. Tumitili ako, par. Sige, push nyo na, par. Push nyo na. Okay, compress muna sa box. Dito lang. Lex, yung jeans mo, Alex, dun sa... Ay, gago, sorry. Gago, pareso nga ako yan yung Jack. Yamite Ay, pumasok. pwede ba? PK ba? PK pa. Yamite nag-left na. Sorry, kapit eh. Dito muna lang, Lex. 3, 2, 1, tara pa, left. Retso na, par. Retso nyo na. Brad Seeker kaya. Padiretso na ako, par. Padiretso. Ito na, ready. 1, up. 2, up. Diretso pa. Asan Senti? OIP. So, OIP pumasok na ng right. Compress dito, compress. Dito lang. Palagay mo ako ng, Alexa. Yung sa baba. Yamite nakaapak. OIP. Lumipat Saan ang... nakapak, boss? Yamite nag-mid. Nag-mid 3. Compress nandito, Compress lang. 3, 2, 1, tara pa mid. Pedis muna saglit, Sa pedis tayo dun, compress muna para. Sabi lang pag walang issue. Compress muna. Delay muna konti. Delay konti. 3, 2, 1, tara push na. Sige, malilikuran na yan, par. Push. Push yun na, push. Left and right kayo, par. Ready. 1. Up. 2. Up. Okay po, boss. Okay, compress nandito. Compress lang. Yung Patricia, parte daw, par. OIP Kunin pumasok. mo nga yun. Kunin mo tao. Yamite o Saan? OIP pumasok ng right. 3, 2, 1, tara pa right na. Retso na to, boy. Retso na. Wala na yung 2, 1 to. Diretso. Ready ako ng one nyo. Push. Labas to, ready. 1, up. Tang ina, namatay. Iubusin nyo pareso nga ako. Nakaapak ng left Yamite. Pumasok ng left Yamite. Tara, labas nyo. Pasok tayo left. Susundan ng OIP yan. Pasok left. Para hindi masundan ng OIP. Pasok nyo left lahat. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Nag-mid 2, Yamite 1. Ready. 1, up.
Sige, laban nyo muna dito. Laban. Laban nyo muna dito, par. Sige, ubusin nyo. Sige, compress na lahat dito. Magpapamid tayo, par. Compress. 3, 2, 1. Tara, pamid na. Oy, pinakapak Para pumasok laruin na natin yung ano, yung Yamit hindi yung Oi Pinoy. Sila mag-aabol sa atin, hindi tayo mag-aabol din. Sige, pasok na mid. Sige, recho na para. Ready ko ng 1 ha. Ito, ready. 1 up. 2 up. Ito pa, Oi Pinoy pa. Sige, push. Ready. 1 up. Okay, apa kayo ng bilog ha. Wala mo nang lalabas ha. Susundan to ng ano OIP eh. Ubusin nyo muna par. Ubusin muna ako dyan. Apa kayo ng bilog par. Apa kayo ng bilog. Apak lang ng bilog ha. Wait lang ha. Nakaapak sila ng right, Yapite, tsaka OIP. Wait, lumipat. Sige. Wait, lumipat na. Gamitin na lumipat, wait. Nag-drive. Labas na. Labas kayo. Labas lahat. Labas. Pasok tayo right. Pasok right lahat. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left and right. Ready. 1 up. 2 up. Okay, ubus muna. Huwag na kayo mag-drop ng ASU ha. Huwag muna mag-drop ng ASU. Dapat mag-separate sila dito. Huwag muna mag-drop ng ASU para. Sige, apak lang ng bilog ha. Hindi kayo lalabas ha. Apak lang ng bilog pa. Nakaapak ng left, OIP. Paapak ka lang. Sige. Yamite Dyan lang muna sa right. OIP, pumasok ng left. Sige lang. Wait lang. Yamite, pumasok na O, rin. 3, 2, 1, tara, labas nyo. Labas na. Labas, apak left, 3, 2, 1, tara, pasok left par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, left and right na, ready. 1, up. Sige, ubusin nyo na par. Ubusin nyo na, yung Hadesan nasa gitna lang ha. Sige, ubus nyo. Walang magdadap ng SU para hindi masayang para. Sige, apak lang ulit ng bilog, walang lalabas. Nakaapak ng mid, OIP. OIP, Oh, pumasok labas nyo. Tara, pasok tayo. Pasok mid par. Pasok tayo mid lahat par. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na. 3, 2, 1 up. 2 up. Sige, left and right nyo par. Sige, paubos ako. Ubus nyo par. Ubus nyo. Sige, paubos pa. O, apak ulit lang ng bilog ha. Apak lang ha. Walang lalabas par. Apak lang ulit ng bilog. Nakaapak sila ng right. Pumasok Yamite ng right. OIP, hindi pa pumapasok. Sige lang. Okay, labas na lahat. Labas nyo. Pasok tayo right. Pasok right lahat. Pasok. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oy, Pinoy ha. 2, 1 up. Oy, Pinoy muna. Box lang muna par. Sa box lang muna. Wag muna kayo mag-abol par. Sa box lang muna. Paubos muna ako sa box. Sige, ubos nyo pa muna. O, compress na. Umalis na yung Yamite. 3, 2. Yung Bigyano muna. 3, 2, 1. Tara, push nga yung Yamite. Tara, push. Ready, 1 up. Sige, push nyo. May pumasok pa OIP ha. Sige, ubos muna dito. Sige, recho nyo muna sa Kaya bumitaw ako. tapos babalik tayo ng right ha. Ubos nyo. Likod OIP. 3, 2, 1, tara, right na. Balik sa right na. Balik, sige, ready. 1 up. Sige, laban nyo. Laban par. Sige, laban nyo. Pasok right, manamatay. Sige, push pa. Putang. Yamite, pumasok pa ng right. Sige, right lang. Sige, Anli sa right. Anli sa right. Sige, push nyo. Laban nyo dyan. Laban sa right. Laban lang sa right. Sige. Tapos pag naubos, kayo ng bilog ha. OIP, pumasok mid.
Sige lang, sige lang. Tanong. Sige lang, apak lang kayo ng bilog para. Apak lang ng bilog para. Apak lang ng bilog. Apak ng bilog, apak kayo ng bilog. Sige lang. Bilog lang, ha? Lalabas tayo, lalabas sa akin. 3, 2, wait lang. Sige, labas nyo na par. Pasok tayo mid. Sige, pasok nyo nga mid par. Pasok tayo mid. 8, Gamitin, 7, nag-right. 6, 5, pasok mid. 4, 3, 2, pasok lang mid. Compress lahat. 3, 200 PMH. 3, 200 push. Paray tayo sa babadaan. Baba. Okay, push tayo. Push. Yung gilid-gilid nyo. Ito na. Ready. 1, up. Patayin nyo na. 2, up. Ito pa. Oh, ito. Ready. 1, up. 2, up. Sige, ubus yan par. Nalikuran natin yan. Sige, ubus nyo. Push. Pati Yamite. Ready. 1, up. 2, up. Pa. Sige, push. Sige, laban pa. Okay, V1. dito lang. Sa bilog kayo. Yung dyan, no? Yung V1. Apa kayo ng bilog par. Apa kayo ng bilog par. Nakapak na. Apa kayo ng bilog. Susundan at susundan kasi itong mga okay ng inan nito eh. Wait lang, pinatay sila. Sige lang. Diyan lang kayo sa bilog par. Par, bilog lang kayo par. Wala mo nang lalabas. Baka pumasok dyan eh. Magsilabasan din kayo par. Wait na, guardian. Lalabas eh. Oh, labas na. Pasok tayo ng mid. 3, 2, 1, tara, pasok mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5. Left and right na. 4, 3, 2, 1. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo left and right par. Left and right. Putang ina mo. Hoy pa. Ubus nyo pa. Wait lang. Wala mo nang lalabas par. Yamite, nag-right. Okay, wait lang. Ay, hindi na sa labas pa. Wait lang. Sige. Tara, pa-right nga tayo. Labas kayo dyan. Labas. Pa-right tayo. Sa right. Sige lang. Ang ina mo, namatay ako. Wala ako, Lex. Sige lang. Dito lang. Right lang. Hintayan na tayo par. Sige, ito laruin natin. Yung Sentinels. Compress dito. Tapak din ng arena. Compress. 3, Pumasok na na right. 2, 1. Tara, push muna. Push muna sa ano. Wala, dito lang tayo. Dito lang. Sa taas? Nasa taas sila. Meron sa Dito likod lang. 2, 1. Tara, Pinoy nga muna. Tara, balik portal. Portal muna par. Ready, 1, up. 2, up. Okay, push. Ito pinantin. Compress na ulit. Compress muna ulit dito sa macro ko. Pupuntang mid ang nangyari ka. Compress na muna. Pasok kayo dito pa. Ayun na. Ayun na. Yamite. Ready? 1, 2, up. 3, 2, 1, up. Oy, pinag-left. Pati pa. Compress dito. Wait lang ha. Inan layo. Sige. Dito lang. Wait lang. Yamite, asan boss? Apak ng wait lang. Nag-guardian. Wala ka pa. Wait lang. Nakaapak ng right Yamite. Binitawan ko sila. Pumasok ng right. Dito lang. Oy, dito lang. Huwag nyo muna puntahan, par. Tang ina, puntahan ng punta. Lalabas ka. Okay nang inang yan. Wala tayong laro dito, par. Tang ina. Tara, push. Ready, 1, up. Puntahan ng puntahan, puta. Pag lumabas, wala tayong laro. Tang inang yan. Alam na mo magpa-portal eh. Ay, pinag-right na yun. Pumasok right. Compress. Balik na. Balik nyo muna dito sa bilog. Yung cogs, patayin nyo yan. Compress dito. Box. 3, 2, 1. Tara, balik. Portal. Ready. 1, up. 2, up. Sige, push nyo na. Push nyo. Push. Ready. 2, up. Tara, balik ulit. Balik sa pedis lang. Nawala Yamite. Asan mo? Left. Nag-left. Yamite nasa left. 3, 2, 1. Tara, baba. Oy, team magra-right.
Ako, pinapatay sila. Hindi sila mga... Hindi sila makapa... Compress muna saglit. Compress muna saglit. Compress. Compress in 3, 2, 1, tara push. Meron naman yun ah. Running na sila. Running na. Paray, pamid. Tara, pamid. Tara, pamid. Push. Pamid. Ito na, ready. 1. Push. Hanggang mid. Ready. 1. Up. Push. 2. Up. Ay! 3. Up. Ako na. Matay kayo, kaibigan. Sige. Compress dito sa mid, ha. Patingin ako ng OIP, ha. Saan pumasok OIP, boss? Right lang. Right, no? Nag-right. Sige, dito lang. Dito lang. Tingin nyo right side, ha. Compress dito sa macro ko. Compress dito. Amo na rin. Lex, baka nagmamaster Lex, ha. Patingin ako, ha. Hindi, wala pa. Yamite Sige, nag-mid. compress nandito. Pumasok Yamite mid. Sige, 7, 6, 5, 4. Game, Likod, mid portal likod, na. galing Mid na, right. diretso Likod, na mid. likod. Oh, right muna, right. Putang, ina sumak. Lumabas. Sige, ubus yun. Ubus yun. Mureso ka Tara, rin. balik. Pasok mid. Mano mo tayo. Nag-right ang Yamite. Sakto lumabas yung ano. Sige. Gusto nga yun si Bubis. Compress na. Mureso. Compress. Sitaw. Sige. Three. OIP Sige, lumabas. Ubis, oh. Maglelep ang OIP. Gusto nyo Yung pa, nga, bigyan boss. ko. Wala na, revive ko na lang. Yung gamit mo, boss. Asan? Okay. Paray sila right. Ito mo na. Right, sige. Dito lang muna. Dito lang. Oh, nag-right. Wala. Lumabas ka ng portal. 3, 2, 1. Tara, pa-right niya. Okay. Ito na. Ready. 1 up. Sige, naunahan yan pa. Bago nag-miss. Sige, push nyo. Balik. Pareso nga, tropa. Huwag nyo na bulin pa. Yung cab pareso. Mahina ata tuhod dun, ah. Compress. 3, 2, 1, tara macro. OIP hindi pa. Ay, Yamite hindi pa pumapasok. Sige, dito lang sa box. Napatay. Tingin lang ako left and right para. Yamite nag-left. Mag-left. Compress. 3, 2, 1, tara pa left. Sa taas yung OIP. Yan yun yan. Kaya mag-abol dyan. Ito na, ready. 1, up. 2, up. Aray ko. Pareso, ayan na. Galing taas, ready. 1, up. 2, up. Wag kayo ibak par choke point yan, oh. Wag nyo ibak, boy. Ilaban nyo. Tangin lang yan. Ang inahan nyo na naman, par. Pasok like, mga naman tayo, ha. 1, up. Ubus pa kayo. Imbis na choke point yun, oh. Pinapalo ka, Lex. Ready, 1, up. Sige, laban nyo. Laban lang pa. Ready, 2, 1. Pasok ulit, mga naman tayo. Ay, nako. Ay, talaga pa. Binabak pa. Pasok ulit. Bumitaw ako kayo, Mr. Ilang? Non-stop. Dalawang beses nag-reset. Balik nyo, right portal, left portal, balik. Yamite nag-mid ang OIP, right. Hindi niya kayo, prehem. Compress. 3, OIP nag-right 2, na 1, rin. tara, pamid. May mawawala ng Okay, push na mid, push na. Diyan na tayo sa gitna. Push, ready, 1, up. Umakyat at Sa baba. Baba na. Compress. Galing baba, ready, 1, up. 2, Huwag up. mo na revive yung ano, boss. Sige, dito lang, ubusin nyo na. Galing right. Ito na, galing right, ready, 1, up. Sige, naunahan yan, par, push. Sige, laban nyo. Pasok mid, mga namatay. Yamite pumasok pa Pasok mid. Boss Min, ikaw PL, Boss Min. Sige, pasok Si mid. Boss Min. Bye. Pumitik yung net ko ka. Yan na. Hitable na yan, Yamite, hitable na yan. 2, neatable na, ready, 1, up. Sige, laban nyo. Ipota ko yan. Sige, laban pa, OIP ready. nag-mid na rin, ha. 8,
7, 6, 5. Oy, push yun na mid. 4, 3, mid. Mid portal par. 2, 1, 1, up, 2, up. Mid portal. Anong ginagawa niyo dyan par? Mid portal, mid portal. Yamite, pumasok ng mid ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, up, 2, up. Ina na, matay. Oiki, pumasok pa ng Oiki. Sige, ubus nyo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, up. 2, up. Sige, pasok lang mid. Left and right kayo. Left and right nyo, left and right nyo. Left and right nyo par, left and right, left and right, left and right. Sige, laban nyo, left and right par. 1, up. Yung Tito Blade pa. Ayun, okay. Sige, macro lang. Wait lang. Ano? Hindi, nag-left pang Yamite. Yamite. Accomplish lang 8, 7, 6, 11 night na, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1, up, 2, up, sige, laban nyo, left and right par, left and right nyo, 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 sige, laban lang, eto na, galing left, ready, 1, up, 2, up, 3, up, sige, laban nyo pa, tas balik mid, pasok mid, mga namatay. Dali, lang. Oiki, papasok ng mid. Pumasok ng mid, Oiki. 8, 7, left and right na, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, up, Yamite, 2, pumasok. up, nice ball. Okay, left and right nyo, left and right nyo, left and right nyo na, left and right nyo na. Left and right na, left and right na, yung Luffy oh. Bilis ng mukha oh. Galing right yung ano, Boss, yes, Yamite. boss. Sige. Dito lang tayo par, dito lang. Oiki, magmi-mid ah. Pumasok ng mid, Oiki. Okay. 8, 7, sagad nyo muna sa mid, 6, 5, Likod, galing right ah. 4, mid muna, 2, 1, sa mid muna tutok, ready, 1, up, yung mid muna par, yung mid. Ang ina, gusto ko. Agad. Sige, laban nyo muna sa OIP par, sa OIP muna. Ayun na, yung ano, Yamite, ready. Yamite naman par, likod. Sige, likod naman. Ready, 1, up. Rezo ka? Rezo? Wala. CD, boss. Pasok mid. Oiki, naka-apak na right. Kamalix. Labas pa. Oiki, papasok ng mid. Naka-apak mid. Dito lang, mid lang. 8, Pumasok na. 7, 6. Dito kayo sa mid blood portal. 4, 3, 2, 1, 1, up. Okay, hitable na pa. Ready, 2, up. Hitable na, left and right tayo. Left and right. Yamite, nag-left. Sige, ubus nyo pareso. Okay. Ano kayo? Dito lang. Manggagaling left natin para. Dito lang. Baka nagmamonster. Wala. Oiki, nasa labas pa. Sige, dito lang par. Na. Grass. Ayun na, left, ready, 1, up. Uy, gago pa. Ganda ng sync to na. Sheesh. Sumisin pa. Pares tayo na oras. Oiki, nasa labas pa. Umano. Pares to sa tiba. Tapos ka. Uy, reso nyo yan. CD. Oiki, nag-right. Sige, dito lang. Lolo ko yun. 3, 2, Yamite, nag-mid na rin. 3, 2, 1, drop right.
Drop ko na lang yung ano mo. Spell mo sa tiba. Push na. Ready, 1, up. Okay, push. Sige, naunahan yan, par. Push to rate of par. Push. Nice one. Sige, second wave pa. Push, ha. May hamitin pa to, par. Push. Ready, 2, up. 1, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo. Gago. Gusto kayo. Sige, push nyo. OIP nag-mid. Aray ko. Sige, push pa. Itong inong mga matay. Uy, pabihin naman yun, oh. Itong inong mga epis natin, oh. OIP nasa. Sige, compress. Yamite Compress. wait. 3, 2, Try. 1, drop a mid. Putik lang. Ha? Sit. Tara, balik. Ayun na, pre, galing mid. Bak. Sige, ubuhin patayin yun eh. Mage. Oh my God. May compress par. Para di ko, Par. Hindi ko yung makabitaw eh. para mga trompo. Ubus na bago Ito na, mag-end. tayo natin yung dalawa. Sa mid yung sa mid. Mid jump. Yamite mid tapos OIP nakakapa. 3, 2, 1, drop a mid. Ayun na. Ito na, ready, 1. Ba yun? Ano na, OIP pumasok ng right. balik nyo kaagad, balik! Huwag nyo nasagarin, par, isa lang naman eh. Compress, sa pedis. Compress, ayun na, pupush na sa atin ha, compress muna. Dikit, ano, Axis? Compress. Ayun na. 2, 1, push, ready, 1, up, Naka-cancel pa. 2, up. Okay, push nyo ba, ready, 2. Yamite pumasok rin ng right. May O Yamite tara, pa. balik muna, dito lang sa box. Wag nyo muna lalabas yan! Ikaw muna rin. Hindi lang yata nakapasok sa ano. OIP Hindi lang nakapasok yan. ng right. Pumasok ng right, OIP. 3, 2, 1, drop right. Ready, 1, up. Sige, ubusin nyo muna yung amit eh. 3, 2, 1. Sige, itabo na lahat, par. Patay. Sige, ubusin nyo. No. Ina, Ang kulit. ano, sa tiba. Pareso nga ako, par. Pareso dito, pareso. Thank you. OIP pumasok ng mid. Hindi ako. Yamite mid din. Yamite nag-bid na rin. 2, 1, drop a mid, par. Gago, di ko pala nabili. Napatay. Wala, walang BA yung ano. Push, ready, 1, up. B-side. Boom. Nice one, B-side. Okay, push nyo. Push. O, combis dito. Reso dito pa dito, par. Yamite right. Ay, may siya, pre. Tablet lang ah. Compress. 3, 2, 1, drop right. OIP pumasok rin ng right. Sige, diretso na to, para. Ready, 1, up. 2, up. Okay, push nyo. Naglalag ako, par. Push. May second wave to. Hanggang portal to, ha. 3, 2, 1, drop. Push hanggang portal, par. Push. Left and right kayo, par. Left and right nyo. Huwag po, diretso, par. Aray ko. B-side ka. Hit sa ano. Sige, push nyo hanggang right portal. Magre-reso ba? Push. Hold ako. Satan ako. Pasok mo na right, right. Pasok right muna ba? Ako muna. OIP nag-mid. Oh, sige lang. Kuyawan niya si Elio. Wala, full tayo. Compress. Dito, Tama walang ba? PT. Nakabag pala yung PT. Scout yan. Sa ano? Compress. Monster. 3, Ano to? 2, 1, tara, push. Yamite nag-bid na rin. Push. Hindi ko nakikita si Alex sa ano, BT. OIP lang yan. Push. Hindi. Pag nakuha yan, ilalabas ka na. Push na boy, naglalag ako. Ready, 1, up. Kami may hawak. Push na, par. Push.
Tara, balik. Macro. Pares yung mga tropa doon ha. Yung XII na lang ha. Ginagawa ng looping. Combos dito para. Asan yung Yamit eh, boss? Sige lang. Sa right. YT, papasok na rin ang right. 3. 3 to 1 trapa right. Oo, ginawa si X-Video. Push. Push na to par. Left and right kayo par. Ready. 1 up. Sige, naunahan yan par. Push. Second wave pa. Push. Push pa, push pa, push pa, push pa. Push nyo pa, push nyo pa, push nyo pa. O, tapos balik tayo dito par. Nasa loob pa Yamit eh ha. Palamon. Sige, compress nga dito sa macro. Kasi ito na. Compress niya mo na. Compress sa macro ko. Hanap macro. Dikit! Utang ina nyo! Compress. Easy. YT nag-mid. 3, 2, 1. Ito na. Galing mid. Red 1 up. Sige, laban nyo. Push. Push pa. Sige, push pa. Dito lang. Back na. Dito lang muna. Back. Huwag nyo na bulin yung isa par. Dito lang. Papunta na dito. Ay, Pinoy eh. Pareso muna tropa par para makalaro. Compress. 3, 2, Maran mo. 1. Tara, pamid. Gago, balik, likod. Balik. Andun sa taso. Compress lang dito par. Asan yung Yamit eh, boss? Patingin niya. Right. Huwag nyo pushin. Right. Huwag nyo pushin par. Paala kayo dyan. Huwag nga ni. Pokin ang ina nyo. Dikit kayo, premit. Tangin ang Oo, ina. tapa. Ayun na, pababa Ayun na, galing taas. Ready. 1 up. Yan. Ayun yung mga manginig par. Meron Okay, na. push nyo. Side ah. Yamit Na, likod. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, push nyo hanggang portal par. Watch. Okay, revive na Tanga kayo. na. Patay na. Napam nyo na. Wala bang ano? Bug ba yung YT right ang portal. Diretso nyo nga right portal. Diretso right portal. Right Pumitik portal ako. nyo yan. Yung Patricia. Ay, gagi. Ako Hindi pala na ako pumitik. Wag ka muna Wait lang, right portal lahat. Right. Dito mo lahat, oy, Ano 50. bumasta? 1, up. Asan ka, Patricia? Sa Diputa, par. Cancel reso. Sa may Diputa, lapit ka Diputa. Ala, di alam Diputa, par. Yun. Ito. Tara, complex. Ako muna rin. Okay, nagbitaw din Sa ako. nakapak. Wait Namatay. lang. Yung Kaki, Yamit saan yun? Wait lang. Ito yung Yamit diba? Hindi ko alam. Nakliba na ata ng diputa. Siguro. 3, 2, 1, trap. Pamid. Matay yung diputa. YT nag-right. Ayun na, Naging taas, naging ready, 1 up. Sige, laban nyo, ubusin nyo. Sige, boss, tas balik dito sa Pedes, par. Balik na sa Pedes, huwag nyo nabulin yung isa, par. Balik na. 3, 2, 1, tara, right portal naman. Ready, 1 up, 2 up. Sige, push nyo, par. Push nyo. Push. Pasok right portal, mga namatay. Yamit na nag-right. Sige, laban nyo ng 7, 6, Dikit. 5, Parte namin. 4, 3, 2, 1, ready, 1. Right portal para sa kayo! YT nag-right. Sabing right portal, ibalik nyo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na, ready, 1, up, 2, up. Sige, laban nyo. Laban pa. Likod nyo pa, yung Ibea, yung Zin, tsaka yung Zin. Yamit na nag-right. 8, Gusto mo 7, kayo por. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yamit ready. 1 up, 6, Wala pa rin. 5, 4, Yung Jeko, nasa 3, gitna nyo, tsaka yung bilang. 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1 up, 2 up, 3 up. Sige, laban nyo. Laban pa. 2 up, 3 up, 4 up. Laban pa. Sige, compress sa macro ko. Yamit na nag-mid. Hindi ka nakakata Ikaw, na. dito. Bod. Compress. Dikit na, pare. Compress. 3,
2, 1, trap pa mid. Ay, nag-bid na rin. Ito, ready. 1, 1, up. Trap, push. Diretso na sa mid. Nakawawa naman yung mga tropa natin. Push na. Ready. Sila. Sige lang. 1, up. Push. 2, up. Game right par. Sige, ubusin nyo. 3, up. 4, up. 5, up. 7, up. Yung all kino. Okay, pedis lang. Dikit. Labas pa. Pambis lang. Nakapak sila ng right, OIP, tsaka Yamete. Pumasok 3, na. 2, 1, trap. Right na. Nauna OIP na ya. Diretso nyo na. Diretso na yan, par. Diretso nyo na, par. Ready, 1, diretso. Ang hirap pinatay. Diretso, ready, 1, up. 2, up. 3, up. Sige, pwede. Di puta lahat. Apa nga kayo portal, par. Sa left. Pumasok ng left, Yamete, tsaka. Labas. Pasok tayo left. Pasok left. 8, 7, Sige lang. 6, 5, 4, 3, 2, Ikaw ba? 1, up. 2, up. Sige, ubusin nyo, par. Ubusin nyo. Sabi ko, nagbitaw ako. Okay, ubusin nyo. 3, 2, 1, up. Sige, apak ulit kayo ng bilog. Apak lang ng bilog. Ubusin nyo muna dyan. Wala pa rin monster. Ulol ba kayo? Apak pa rin kayo ng bilog, par. OIP, nasa mid. Lumipat, wait lang. OIP mid, tapos Yamete. Labas. Pasok tayo mid. Pasok mid. Pasok kayo mid. 8, 7, 6, 5, 4, drop image lahat. 3, 2, 1, tara, macro. Sa baba lang. Eto, patayin nyo yung mga nababa. Ready, 1 up. Dito lang, wag nyo abulin. Baba lang tayo. 3, 2, 1, tara, pa-right. Diretso nyo right, par. Diretso ako right. Ready, 1, 2. Sige, push muna. Meron din daw sa likod. Push muna. Ready, 1 up. 1, 2, 3 up. Tangina nyo. Nilikuran nyo kasi eh. O, tas balik na likod. Likod naman. I-report lang sa inyo sa likod eh. 3. Commerce dito. 3, 2, 1, tara push. Pa-mid. Bago marami pa yung archer ha. Push, macro! Bitaw ako rin, Troy, Tangina. Ayaw makinig. Ready, 1 up. Sige, push nyo. Tangina, ang daming. Hindi ko nabitaw. Tumigas yung right. Yamete, nakaapak ng right. Ay, nako. Preso mga ako. Guys, Ano yun, ma? Okay, balik nyo nga right. Balik right. Pumasok na Balik ng nyo right, portal lahat. 8, 7, OIP, right. 6, Yamete, mid. 5, 4, 3, Dikit. 2, 1. Left and right na. Ready. Ako sa... 1 up. Right portal na. 2 up. 3 up. Sige, laban nyo. O, kombo sa macro ko. Take reso. Ito, may magagaling na mid. Compress na dito. Compress na. 3, 2, 1. Tara, pa mid. Kasalubong to para. Salubong to ha. Ito na, ready. 1 up. 2 up. OIP, 3 up. pumasok ng right. Sige, ubus nyo muna. O, balik na. Wag na maggabol. Balik. Compress Yung pala dyan. Compress sa pedes. OIP. Compress. 3, 2, 1. Try. Ito na. Right. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, push. Push hanggang portal par. Push. Shit, Ayan ang Darius. combo ni Luffy. Push nyo.
Push again, right portal, portal, right. Push right portal muna. Portal daw. Dito lang. Mid. Asan yung Yamit eh? Mid. Clearing mo. Yan. 7, Ang OIP Ay, naka-abs na. 3, Pumasok na 2, 1, trapa mid. Ito na, galing taas. Ready, 1 up, Gagi. 2 up. Push nyo. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, Parezu. Sa likod O, dito lang. Diyan ka lang ha. O, likod nyo pa, likod nyo pa, likod nyo pa. OIP, OIP, likod nyo. OIP, likod, OIP, likod, OIP, likod. Sige, laban pa. Laban nyo, laban nyo, laban nyo. Ready, 1 up. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Pasok right portal, manamatay. Okay, compress lang. Sige, bot. Huwag mo na revive niya. 5, 4, Ah, sige. Definite na, portal na, 2, Nakabigay yan One, ang one, gali, pre. 2, up. Gagi. Patay na naman. Okay, ubus nyo. OIP mid. Compress lang. Pareso, tropahan. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang. Lapit na yan. Yamit na Asan yung Yamit eh? Sa labas pa, boss. Saan nakapak, boss? Naka-apak sa mid. 3, 2, 1, trapa mid. Image ka muna pa. Pumasok ng mid o ano, Yamit eh. Mid, mid, mid. Sige, push nyo na mid. Push nyo na, retso nyo na para. Eto na, likod. Ready, 1 up. Lilikod po. Patay. Tapos balik, balik mid, balik mid, balik na. Trapa, push mid. Push mid, push, 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 push. Gagi. Diretso mid. Pagod na. Diretso mid pa, diretso mid. Ito pa, Yamit eh, Yamit eh. Ready, 1 up. 2 up. 3. Hindi ka ba nabigyan? Push nyo, Ikaw may bigay. push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo mid. Yung Jake pa sa likod. Putang ina. Nakabigay yan ha. Pumasok pa ng mid ah. Pasok mid, pasok mid. Pasok mid. Sige, 11 red yung mid. Ikaw yung may aiming yari tayo. Sarap nyo, pre. Lapit lang naman yun. Pasok mid. 11 right na, 11 right na. Ah, 11 Yamit right na sa mid bar. Nag-right yung Yamit eh. Yung Ibea sa likod. Compress. Compress. Oo muna ko. Ah, OIP nag-RG pa. Naka-apak ng right OIP. 3, 200 pa right na. Right. Kasalubong ano nito ah. Yamit eh. Ready. Push. Diretso. Ready. Diretso na. Diretso sa portal. 1, 1, 1, 1, 1, 1, up. 2, up. 3, up. Revive na nga ito. 2, up. Mas Yamit eh. Tara, balik dito. Wala. Revive mo na yun. Yamit na nag-right. Revive, revive mo. Ano ito yan? Okay, dito lang. OIP pala yun. Sila lang, sleeping. Dito lang. Papasok ng right na OIP ah. Naka-apak. Pumasok na. Makro nga, makro nga, makro nga, makro. Diyan Yamit eh. Mga nag-group. 4, 3, 2, 1, tra push. Left and right par, left and right nyo, left and right nyo. Ready. 1, 1, Baka 1, inanos pa. 1 up. 2 up. 3 up. Okay, push nyo. O, tapos balik dito. Balik na, balik na, balik na, balik na, balik na, makro. Okay, Rezo, mga namatay. Wala shade ako. Revive mo na sa tayo. O na mag-back, Dali. pre. Huwag na pala. Malapit na Damage to. mo, ano, pre. Pre. Compress dito, compress, God. compress. OIP nag-mid. 3, compress muna. Saglit lang. Compress. Bitaw ko na. 3, 2, 1, tra pa mid. Bitaw ko na lang. Push nyo na mid. Sorry. Push, ready, 1 up. Ice, wag mo itakbo, ice. Gagi.
Tangina mo, namatay ako sa gilid. Okay, push pa, left and right par. Sige, ubusin nyo. Gamitin pa, Pagsapin par. gamitin pa. Okay, push pa. Ang gagi. Push pa, ready. One, up. Yung archer Okay, sa left and gitna, right. ano, Push yung nyo, Jack, push nyo. kumukombo. Inject daw. OIP, naka-apak mid ah. Sabihin na yung kayo. Sige, ubusin nyo. Pabay din ako par ng mga Nakabihin na tong Jack. Dikit na. Naka-apak pa lang. Fight mo ulit, pre. Lumipat ng right, OIP. Pumasok ng right. combos na. Yamite, mag 3, 2, 1, drop right. Diretso na. Hindi ko napasok na yan. Pumasok na, papasok lang. Push. Dito mo na yung OIP ah. Push na ba? Ready, one, up. Okay, recho nyo. May second wave pa yan, ha. Recho, may second wave pa yan, par. Push. 2, up. Ay, Bea. 3. Okay, push. Push pa. 3, up. Gago, nag-revive ka. Okay, push nyo. OIP nakatapak R. Wala nga, fight. Sige. Compress. Pumasok. Dikit, score ko. Saan yan? 5, 4, 3, 2, 1, up. Uy, Pinoy, ito mo na, par. Fight, pre. 2, up. Okay, laban nyo. Si Pate Nice one. nakabay na rin. Ready. Yung nakita sa 7, gamit ah. 6, 5, andito, 4, 3, 2, portal! 1, up, Lelay, nakabiya yan. 2, up. Sige, laban nyo left and right, par. Left and right, par. 2, up. 3, Tama na up. muna revive mo. Sige. Compress. Dikit, boss man. Dikit. 8, 7, 6, 5, Tinamaan nyo? 4, 3, 2, 1. Gago ka, kita mo na. Sorry, par. Hindi ko nakita, par. Gamit na nakatapak R. Bus nyo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, second wave pa, 2, 1, Yamite, ready, 1, up, 2, Sa R. up, 3, up, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, left and right, 2, May BA yun. 1, up, Nabit, 2, up, 3, up. Okay, laban nyo, left and right, par. OIP na sa Left gitna. and right. Left Dikit and nyo right, muna. left and right. Sige, macro na. Gamit nakatapak R. Pumasok R. Dikit kayo, pre. Dikit kayo. Bilis. 8, 7, 6, Nakabiya yung DPWH, Sa R. Nakabiya yung lalay. Gago, huwag nyo dikit. Nadisi si 3, 2, 1. Sige, laban nyo lang, par. Patay. Tangina, may tumawag. Na wala yung data. Gamit mid. Sige, laban nyo lang muna dyan. Gamit nag-mid Laban nyo ah. lang sa right. May Oy Pinoy pa. Saan nakapak Oy Pinoy? Wala pa. Nakatapak R. Andiyan ka, Ray. Pasa nga, Ray. Pumasok R. Dali, ano ko lang si 8, 7, sa right lang, 5, 4, 3, 2, 1, up. Oy Pinoy, Oy Pinoy. Sige, laban nyo. Lupit ng combo ni Kobe. Nag-monster yung Yamite Kakarating lang. Compress na muna dyan. 3, 2, pagkaubos ng Oy Pinoy. 3, 2, 1, tara, baba na. Babaan nyo na, par. Babaan nyo na. Kompleto na sila dyan. Babaan nyo na, baba. Ready, 1, up. 50. 2. Sige, deny. Deny tayo pagkaubos. Asa ka tao. Dito. Sa kabas. Dito sa may monster banda. Mabuhay pang Archer ah. Ready deny, Deny na, par. Deny na, wag na magabol. Deny na. Deny nyo na. Bakit Tao, sumugod asa ka OIP? tao. Wala. Deny nyo muna. Wala yan. Macro, nasa right ata yan.
Monster lahat, uy! Compress. Sa R, ano Yamete? Diyan yan sa amin. Ayun. 3, 2, 1, tara pa right. Magkaibang ano. Scout lang. Okay, push na. Push yun na par. Left and right, push. Oh. Push, 1 up, 2 up. Patay si Thanos. Sure dead eh. Dalawa lang tayo. Okay, push mo muna right. Tara, compress dito sa macro ko. Ako manalapis. Sino nagbihis sa Nagmo-monster ano. OIP nagmo-monster. 2, 1, tara, baba. Baba. Ready, Gia, Kain, Boss Kain, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Okay, wag. Sige, deny tayo pa. Deny. Yung Monster fate na, monster na. Deny na. Deny muna. Deny. Okay, tara, macro. Asan yung... Wala pa Yamete. Asan yung... Yamete? May 3, buffs ako nung 2, ano. 1, tara, macro. Nag-cooldown ba to? OIPR. Ay, nag-cooldown. Dito lang, box lang. Wag, dito lang. Putang ina ni Thanos, oh. 3. Tang ina talaga. 3, 2, 1. Sige, push mo lang nga portal par. Ready, 1 up. Patay si Cavalier, bobo. Tang ina mo, nagdiputang ah. Tang ina mo, bobo. Yamete mid. XIU, bang. Nice one. Gold Compress. down ako par. Compress, huwag nyo na patayin yan, par. Huwag nyo patayin. 3, 2, 1. Image party ko? Wala. Hintay mo isa dito. Balik nga. Nakapak Par, ng balik, right. par. Lumipat ng mid. Pumasok ng mid, OIP. 3, 2, 1, tara push. Wag nyo hit. Diretso. Wag nyo hit, par. Tangina, hindi na kayo hinihit eh. Wag nyo na hit. Diretso. Mid. Push. Ready. 1, up. Yung pwesto lang. 2, up. 3, 1, up. Nasa baba yung Yamete pero hindi Okay, nagma-monster. busin mo. Nandun na sila Combis sa na baba. sa macro ko. Combis muna sa macro ko. 3, 2, CD ako. 1, image par. Combis muna. Wait. 3 seconds. Wait lang, dito lang muna par. Wala akong image par. 3, 2, 1, tara baba. Ayos na. Nandiyan pa ba? Solo lang Dumaan eh. dito, boss. Ay, sorry alam ba? Left. Saan yung OIP? Dumaan lang ano. Ikot lang. Tara, balik tayo sa mid. Ikot muna tayo par. Compress muna saglit. Compress. 3, 2, Nasa mid yan. tara, pamid. Ready, 1, up. Nice, Edis. Kaso wala akong kasabay par. Okay, recho hanggang mid par. Yung Yamete Recho hanggang mid. Hindi pa. Si Deres. Okay, pa dyan lang sa taas. Bulag. Sige, sa portal daw mid. Sige, ubusin nyo na. Wala ko kapilin. Sige, compress lang. Sa mga ano. Ah, Nawala OIP. 3, 2, 1, tara baba. Last flip. 4 finish. Diretso lang. Wag. Diretso. Wag, uy! Tinira nyo kasi. Tara, dito lang. Baba lang. Dyan sa baba. Ito na, likod. Monster. Ready, 1, up. Yamete mid. Walang damage yan, Push. pre. Napalo ng monster. Recho. O, tara, macro. Saan yung Yamete? Mid. O, tara, Pares macro. Hanap macro. Para Pares na o macro. Cavalier. Pareso ng Cavalier, medyo mahina. Compress. Oo. Super slow. Wala. Compress muna. Wag. Compress muna. Sige. Yung bugis par. Compress. 3, 2, 1. Tara, agad sa mid. OIP pumasok ng right. Sige lang, bot. Ito muna, lilinisin lang konti. Ready. Sige lang. Right side. Uy, right side. Ito, likod nyo. Right side. Ready. 1 up. 2 up.
Okay, mabilisan lang. O, tas balik na. Balik na. Dito lang sa taas. Compress dito. Sige. Compress. 3, 3 seconds. 2, wait lang. Dito lang. Kalma. Wala. Nagmamonster OIP. Nagmamonster. 3, 2, 1, tara baba. Yamete. Ready, push. Ready, 1, wawawan up. Walang 2 up, damage 3 lahat up. yan. Putang ina, grabe naman si Cavalier. Grabe naman si Min. Grabe naman si Thanos. Push. Ano? Tara, balik. Saan yung ano? Yamete, right. Right. Compress. Compress mo Oy, na macro ko. Nag-lead ah. Kalat na tayo. Nag-mid OIP. Sige, dito nga lang par. Dito lang, macro. Wala na dito sa left portal lang nag-move na yan. Dito lang. Ikaw muna, Ray. Okay, dito lang. Bababa yan. Nandyan yung OIP sa harap nyo, ha. Dito yan yung OIP, ha. Okay, dito lang. 3, 2, 1, track at mid. Ino mo nag-flashing sila, par. Wala tayo dun. Tanginang yan. Track at left and right. Ready. 1, up. 2, up. Yeah, push. Nakabina yan Ang gablot na. Push. Okay, ito na yung Compress. Teso. Dope ya. Okay, dito lang. Hindi. Oy, saka Yamete, right. Ang harap Tara, kasi. right na. Aray ko. Nahuli tayo. Ibigan. Compress, pedes. 3, 2, 1, tara baba. Itong ino mo, ang dami pa attack kills yan. Yung gamit ready. 1, up. Kulay Ang dilaw. isa lang lamang nung ano. Wag nyo na po katayin yung gilid par, wag. Oy, nag-need. 3, 2, 1, Yamete, tara baba. nag-need na rin. Diretso lang, wag na yan. Diretso. Tangina mo, piso lang lamang ng ano, oh. Uy, Pinoy sa Yamit, Ready. 1, up. Wala na, hindi na mababa. Ano, naunahan pa rin ako na Ray. 23 to 30. Itong inong yan, oh. Puta. Vacuum BSP, no? Okay, yan na, mag-aani sa mid. 8. Left and right na, 7. 6. Left and right na sa mid. Uy, wag kayo dyan. Dito, push nyo. Ready, 1 up. Okay, nang ina, dyan rin kayo eh. Sabing mid na. Diablo. May kalat yan, may bilito. Lupi Diablo. Yeah, mag-aani sa mid yan. Papasok yan. Wala na. Wala na. Last time eh. Peace. Lang, attendance mo na. House na. 1 hour lang.